फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कानून साज असेंबली में उन्होंने ये मुबारकबाद देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 40 साल तक रियासती और मरकजी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। उन्होंने उनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के मौके पर हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक वाइट पेपर जारी किया है। इस मौके पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कालेश्वर में मेडीगड्डा एक अहम बैरज बदकिस्मती से नाक़िस मियार की वजह से ये बैरज गिर गया। उन्होंने कहा कि करप्शन और लापरवाही के बाइस इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि जो बैरज 100 साल चलना था वो 3 साल के अंदर गिर गया। उन्होंने कहा कि महकमे आपाशी में जितनी करप्शन पिछले 10 सालों में हुई कहीं और नहीं, कई प्रोजेक्ट्स की तखमीना लागत बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने दरिया कृष्णा के पानी में रियासत का हिस्सा हासिल करने के इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि ज़र-इल्तवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा और जनूबी तेलंगाना में अयक्कट को सैराब किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया है कि NDSACAG और विजिलेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट के डिजाइन, तामीर और देखभाल के अमल में कई नुक़ाइस कई जगहों पर सामने आए और यही मेडीगड्डा डैम के टूटने की वजूहात हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीनों आबी ज़खायर मेडीगड्डा, अनारम और सिंडेला में यकसा खराबियां हैं। हालांकि रियासत में आपाशी के शोबे से मुतल्लिक वाइट पेपर बहस होनी थी, लेकिन कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तसर मुद्दत के लिए बहस की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में आपाशी के शोबे में रुझानात, पॉलिसियों, भारी कर्जों और बदउनवानी की वजह से रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। बावखार कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट की तमीर में बेकायदगियां हुई हैं, जिससे मुल्क को सदमा पहुंचा है। CAG विजिलेंस रिपोर्ट्स और NDSA की रिपोर्टों की बुनियाद पर कालेश्वरम की बेकायदगियों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने दावा किया है कि BRS के 8 अरकान असम्बली और 5 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में बीजेपी बरसर इख्तिदार आती है तो BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव और रुकन कानून-साज कौंसिल जेल में होते। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी को 17 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल होगी। उनका कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। बंडी संजय ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल BRS के बाज़ कायदीन एक एक करके पार्टी को झटका दे रहे और इस पार्टी से अलविदा कहते हुए कांग्रेस का खंडवा पहन रहे हैं। अभी तक BRS के कई कॉर्पोरेटर्स, म्यूनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हैदराबाद के साबिक मेयर बी राम मोहन और दीगर ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलंगाना में कांग्रेस आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में 14 लोकसभा निशस्तों पर कामयाबी के मकसद से हिकमत अमली तैयार कर रही। राज्यसभा के इंतखाबात के बाद लोकसभा के इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई की तवक्को की जा रही है। इस सिलसिले में हिकमत अमली में तेजी पैदा कर दी गई है। रियासत की 17 लोकसभा निशस्तों के लिए पार्टी को टिकट के लिए 309 ख्वाहिशमंदों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन नामों पर गौर और उनकी जांच के बाद उनको स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले किया है। हरीश चौधरी की ज़र-ए-क़ियादत स्क्रीनिंग कमेटी ने इस फहरिस्त का तजिया करते हुए पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के हवाले करने की मसाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कनुगोलू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तकरीबन 2 घंटे मुलाकात की, जिसमें इस अहम मसले पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी राय और मूड को जानने के लिए सुनील की टीम ने सर्वे किया है। पार्टी के रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद इलाकाई सतह पर अवाम की राय मालूम करने की भी इस सर्वे के जरिए कोशिश की गई। 6 जमानतों पर अमल के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किए जाने वाले तकर्रुरात, रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की फराहमी और दीगर उमूर पर पार्टी को अवामी ताईद में इजाफे की इत्तला में सदाकत मालूम करने के लिए सर्वे अंजाम दिया गया।
کریم نگر ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او پر طلاق یافتہ خاتون کی شکایت کے باوجود ایف آئی آر درج نہ کرنے کے الزام میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خاتون ملازمہ نے جج کے بیٹے کے خلاف جنسی تشدد کرنے اور حملہ کرنے کی شکایت کی تھی، مگر اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ کریم نگر ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او اوڈیلاو وینکٹیش نے چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس جے انل کمار کے بینچ کے سامنے شخصی طور پر آمادہ کیا ہے۔ کریم نگر میں اضافی ضلع کے ججوں کی رہائشوں میں کام کرنے والی خاتون آفس سب آرڈینیٹ کی ایک درخواست پر سنوانے والے پیٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے بینچ نے ایف آئی آر درج نہ کرنے پر ایس ایچ او کو سخت نوٹس لیا اور پچھلے سوموار کے دن 14 فروری کو ان کو آمادہ ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اضافی ایڈوکیٹ جنرل محمد عمران نے محکمہ ایف آئی آر کو 14 فروری کو درج کرنے پر عذرخواہی کی تھی۔ وہ حکومتی وکیل کی طرف سے معافی کرنے کے لیے عدالت کو معلوم کرنے پر عذرخواہی کی۔ بینچ نے ملازمین کے ساتھ پولیس کے رویے کو بدلنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس لوگوں کی مدد کے لیے ہے اور انہیں ڈرانے کے لیے نہیں۔ انہوں نے بھی تبصرہ کیا کہ لوگ مزے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، لوگ ڈاکٹر، وکیل اور پولیس کے پاس مزے کے لیے نہیں جاتے۔ عدالت نے اضافی ایڈوکیٹ جنرل کو پولیس کے افسران کے رویے کو بدلنے اور ان کی فرائض کو جاننے کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو کلاسز کرانے کے لیے اپنے تجاویز کو منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں مال بردار ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے کھمم وجےواڑا روٹ پر پاترلا پاڈو میں صبح پیش آیا ہے۔ جیسے ہی ٹرین گیٹ 113 کے قریب پہنچی تو بڑی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی لوکو پائلٹ نے ٹرین کو روک دیا۔ اس واقعے میں دونوں بوگیاں ریلوے ٹریک سے مکمل طور پر اتر گئیں۔ ریلوے عملے نے انکشاف کیا کہ حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا ہے۔ اس کی وجہ سے قاضی پیٹ سے وجےواڑا جانے والی کئی ایکسپریس ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ فی الحال عملے نے وہاں پہنچ کر عارضی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں برڈ فلو کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ ضلع کے کئی علاقوں میں برڈ فلو کے باعث ہزاروں مرغیاں مر گئیں۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ افزائش مویشیاں کے عہدیداروں نے چکن کے نمونے بھوپال کے لیب کو بھیجے ہیں۔ نیلور کے چٹگٹلا اور گمال ڈیبا میں برڈ فلو کی وجہ سے ہزاروں مرغیاں مر رہی ہیں۔ کلکٹر ہری نارائن نے حکم دیا کہ جس علاقے میں بھی برڈ فلو کے باعث مرغیاں مر رہی ہیں اس کے 10 کلومیٹر تک چکن کی دکانیں 3 دن کے لیے بند کر دی جائیں اور 1 کلومیٹر کے اندر موجود چکن کی دکانوں کو 3 ماہ کے لیے بند کر دینے کا حکم دیا۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر ہری نارائن نے برڈ فلو کے باعث مردہ مرغیوں کو زمین میں دفن کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برڈ فلو سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا اور عوام کو احتیاط برتنے کا بھی مشورہ دیا۔ آندھرا پردیش پولیس کے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 114 کروڑ روپے کے اے پی فائر نیٹ اسکیم کیس میں وجےواڑا کے اے سی بی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندر بابو نائیڈو کے نام کو ملزم نمبر 1 کے طور پر پیش کیا گیا۔ سی آئی ڈی نے اس کیس میں چندر بابو نائیڈو کے ساتھ وی ہری کرشنا پرساد مینیجنگ ڈائریکٹر نیٹ انڈیا حیدرآباد اور کے سامشیوا راؤ آئی آر ٹی ایس آفیسر کو دیگر ملزمین بنایا ہے۔ سی آئی ڈی نے اپنے بیان میں یہ بات بتائی ہے۔ نائیڈو جب ریاست کے چیف منسٹر تھے تب ان کے پاس توانائی، انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کے قلمدان تھے۔ نائیڈو نے شخصی طور پر فائبر نیٹ پروجیکٹ کو شروع کرنے کی سفارش کی تھی۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے ٹینڈر میں مبینہ رد و بدل اس وقت کی گئی جب ریاست میں 2014 سے 2019 کے درمیان تلگو دیشم پارٹی برسر اقتدار تھی۔ اے پی فائبر نیٹ پروجیکٹ جس کی لاگت 330 کروڑ روپے تھی، اس کے پہلے مرحلے کے کام اپنی پسندیدہ کمپنی کو الاٹ کرنے کے لیے ٹینڈر کے عمل میں رد و بدل کیا گیا۔ سی آئی ڈی کے مطابق جملہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ٹینڈر الاٹ کرنے میں مبینہ طور پر کئی بدعنوانیاں ہوئی ہیں جس سے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان ہوا۔ سی آئی ڈی کی چارج شیٹ کے مطابق نائیڈو نے قیمتوں کے لیے مارکیٹ سروے کے بغیر یا معیارات کو ملحوظ رکھے بغیر پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت کو منظوری دے دی تھی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ فروری میں گرمی ریکارڈ توڑنے کو تیار ہے کیونکہ انسانی ساختہ گلوبل وارمنگ اور قدرتی ایل نینو موسمیاتی پیٹرن دنیا بھر میں خشکی اور سمندروں کے درجہ حرارت کو بڑھا رہے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق سال کے مختصر ترین مہینے میں نصف سے زیادہ مدت کے دوران درجہ حرارت میں اضافہ اس قدر واضح ہو گیا کہ موسمیاتی چارٹ نئے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، خاص طور پر سطح سمندر کے درجہ حرارت پر، جو اس وقت اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ماہرین موسمیات تحقیق کر رہے ہیں کہ اس قدر
تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا کہ سیارہ تیزی سے گرم ہو رہا، ہم سمندر کے درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ دیکھ رہے، جو آب و ہوا میں گرمی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس شدت سے 2023 اور اب 2024 میں سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، وہ توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ ایسا کیوں ہو رہا جاری تحقیق کا موضوع ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق برکلے ارتھ کے سائنسدان زیکے ہاس فادر کے مطابق جنوری، دسمبر، نومبر، اکتوبر، ستمبر، اگست، جولائی، جون اور مئی کے بعد بنی نو انسان تاریخ میں ریکارڈ گرم ترین فروری کا تجربے کی راہ پر گامزن ہے۔ دی گارڈین نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ہونے والا اضافہ درجہ حرارت کو صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے 2 ڈگری سیلسیس تک لے جانے کے راستے پر ہے، حالانکہ یہ ال نینو کا ایک مختصر قلیل مدتی اثر ہونا چاہیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ آپ کو ننھی سہانی بھٹناگر یاد ہوگی، جو عامر خان کی فلم دنگل میں نظر آئی تھی۔ کیا صرف 19 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہونے والی سہانی بھٹناگر کو اپنی موت کا پہلے ہی علم تھا؟ آپ کو بتاتے چلے کہ وہ کافی عرصے سے زیر علاج تھی، جس کے بعد آج یہ بری خبر سامنے آئی کہ سہانی بھٹناگر اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایسے میں ان کی ایک پرانی انسٹاگرام پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی، جس کا کیپشن دیکھ کر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا انہیں اندازہ تھا کہ ان کی زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی سہانی بھٹناگر کی آخری انسٹاگرام پوسٹ وائرل ہو رہی اور موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ سہانی بھٹناگر نے اس پوسٹ میں کچھ بہت ہی خوبصورت تصاویر پوسٹ کی تھی، لیکن کیپشن کے نام میں صرف ایک لفظ لکھا تھا اور یہ لفظ تھا نومبر۔ نومبر لکھ کر اس کے سامنے سوالیہ نشان بھی لگا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس مہینے سے متعلق کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ صحت مند زندگی گزارتے ہوئے یہ ان کا آخری مہینہ اور آخری پوسٹ ہے۔ سہانی بھٹناگر اپنے آخری دنوں میں صحت کی خرابی کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ دراصل ان کا کچھ عرصے قبل ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مسلسل دوائیں لے رہی تھی۔ ان میں سے کچھ دوائیوں نے شاید رد عمل ظاہر کیا اور اس کے جسم میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے ان کا علاج جاری تھا، لیکن سانس زیادہ دیر نہ چل سکی اور سہانی بھٹناگر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2016 میں فلم دنگل میں نظر آنے والی ننھی سہانی بھٹناگر اب پڑھائی مکمل کرنے کے بعد فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران وہ سوشل میڈیا پر مداحوں سے ہمیشہ جڑی رہی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک میں خوف و نفرت کا ماحول ہے۔ ملک امیر اور غریب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ کاشی وشوناتھ مندر میں پوجا ارچنا کرنے کے بعد اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے تحت ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، یہ ملک پیار کا ہے، نفرت کا نہیں، اور یہ تبھی مضبوط ہوگا جب سبھی لوگ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم زندگی کے سبھی شعبوں کے لوگوں کو ایک ساتھ لائیں گے تو یہی سچی حب الوطنی ہوگی۔ ملک میں ایسا ماحول ہے کہ کل کیا ہوگا کچھ پتا نہیں۔ ملک کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک امیروں کا اور دوسرا غریبوں کا۔ ملک میں بھاری بے روزگاری ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ایک بھی چھوٹا اور درمیانی درجے یا بزنس مین ایسا نہیں جسے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی سے فائدہ ہوا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بزنس ٹائکون کی حمایت کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ امیر لوگ اسی شرح پر جی ایس ٹی کی ادائیگی کر رہے ہیں جس شرح پر غریب کر رہے، جو بالکل بھی مناسب نہیں، اور اس لیے ہم نے انصاف کا نام گڑھا ہے اور اپنی یاترا کا نام نیائے یاترا رکھا ہے۔
4 करोड़ का जहेज देकर भी माँ बाप अपनी बेटी की जान न बचा सके। शौहर और ससुराली अफराद की हिरासानी से तंग खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक कवाड़ीगुड़ा की 30 साल खातून अमरावती की शादी 2019 में गजोला रामारम के अभिलेष से हुई थी। उन्हें 2 बच्चे भी हैं। शादी के वक्त अमरावती के वालिदैन ने नकद रकम, प्लॉट और ज्वेलरी कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए का जहेज दिया था। कुछ अरसे से शौहर और ससुराली अफराद ने खातून अमरावती को हिरासा कर रहे थे। अमरावती ने हिरासानी से तंग आकर अपने ससुराली मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और स्वरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेट के मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल ने यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात से कबल गलत मालूमात के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के शहरी खत्ते में पॉलिसियों और क़वानीन के मंजूरी के लिए जून में नई यूरोपीय पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे, जिसके लिए कानून साज खदशा जाहिर कर रहे कि ऑनलाइन गलत मालूमात का फैलाव वोटर्स को मुतासर कर सकता है। इस हवाले से गूगल ने इंतखाबात से कबल गलत मालूमात के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। गूगल की जानिब से गैर मुल्की खबरसा एजेंसी को बताया गया है कि गूगल ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म्स पर गलत नशर होने वाले मवाद से निमटने के लिए सख्त क़वानीन तैयार कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल यूरोपीय यूनियन के 5 ममालिक बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड में टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिहारात की सीरीज चलाएगा। इन इश्तिहारात का 24 यूरोपीय ज़बानों में तर्जुमा भी किया जाएगा। गूगल के मुताबिक इश्तिहारात में कैम्ब्रिज और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटियों के मुहक्किकीन के साथ मिलकर तैयार की गई प्री बैंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्री बैंकिंग वाहिद तकनीक है जो सियासी मैदान में मौसर तरीके से काम करेगी। गूगल हुकाम का कहना है कि ये तकनीक नाजरीन को गलत मालूमात और गलत मवाद का सामना करने से पहले उनकी शनाख्त करने में मदद फराहम करेगा। हमसे मुतल्लिक़ गूगल का कहना है कि यूट्यूब पर इश्तिहारात देखने वाले नाजरीन से एक मुख्तसर कसीर इंतखाबी सवालनामा भरवाया जाएगा, जो ये जानने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंतखाबात के हवाले से किस किस्म की गलत मालूमात देखी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।